Assalamu alaikum, dear students. Let us continue the topic of English 5th class, that is the man who empowered the blind. And today in this video I will try to explain the lesson to you in mother tongue, that is in Kashmiri language. Please be attentive. The new article was about night writing a new signal code in the French army. An artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief, that is standing above the surface of paper like embossed type. दपन अख नो आर्टिकल अख मजमून अख कथ मुतलिक नाइट राइटिंग यानी नाइट गई रात राइटिंग गो लेखुन यानी सह लेखुन युस अन गट मज हेको लिखित ए न्यू सिग्नल कोड यह अख नो कोडा अख फ्रेंच आर्मी हंद तरफ बनावन आमुत अख कैप्टन तथ आर्मी यमिस नाव चार्ल्स बार्बियर अमे यह टेक्निक अख बनोमुत कथ पे हेको मैसेज सूजित डॉटो तो डैशो सत that is standing above the surface of paper like embossed type यानी कुछ पेपरस पे डॉट त्रावन पत बे साइड वुचान अत एम्बोस्ड टाइप बनोमुत यानी थद्योमुत हूँ यानी डॉट पत पहचान दिस कोड कुड बी यूज्ड इन द डार्क बिकॉज इट कुड बी फेल्ट विद द फिंगर टिप्स पत डॉट त्रयित पंच करित अत पे उंगुच फिरनावान बासान थोड़ा हेर थजर हूँ बासान यमो डाटो किन यिथे पे कैप्टन बनोम यह टेक्निक तो अम सचान कथ पे हेको मैसेज अन गटिस मज चेक कर विदाउट यूजिंग हिज आईज यानी कह इंसान कथ पे मैसेज पढ़ित या लिखित अन गटिस मज अछो बगैर अचन हुंद इस्तेमाल करने बगैर देन ए ब्लाइंड पर्सन कुड डू इट टू यानी तेल गस यह टेक्निक अकिस ब्लाइंड पर्सन सद खतर अकिस आमा सद खतर वनो ब्लाइंड यानी यमिस न गाश कह तम सद खतर गस तेल यह टेक्निक बड़ जान लुइस मेट कैप्टन बार्बियर लुइस ये पता लज यह समख्यो अमिस कैप्टनस हु एक्सप्लेनड हिज कोड टू हिम तम कोर अमिस पूर समझो तम यह कोड कथ पे बनोमुत यह कथ पे काम करान he punched some holes in a sheet of paper with a simple awl not so different from the one that had cost him his sight. अम हेचनो लुइस अम कैप्टन पेपरस पे कथ पे कर होल्स यानी जद पंच कर तम पंच कथ पे कर पेपरस पे तिथ पे न कह यथ पे गोडनिक लट करो पन्नस माल सिंदिस दुकानस पे अमिस तथ आर तम आर सत लाजाव करन पत तम आर समिस अछन मन सदे सा तो गो अमिस गाश यम कोर वनकस एहतियात सान कर पंचिंग पेपरस पे अमिस कैप्टन बार्बियरन हो The captain made Louis feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper. Yelem captain ho imis paperas pe tim dot trawin yim holes karin pat wonnes be side kar se feel ongjo suit at suit yim dot. A certain combination of dots meant a certain army command like retreat to the main line or ceasefire and so on. यानी आर्मी मज फौजस पन कमांड आसान तिमन पन कमांड आसान यानी लाइन मज बिहो सीज फायर करो हु करो यह करो यानी अम हेचनो यह कथ पे कमांड दिवन कम डॉट क्या मैसेज हावन लुइस ब्रेल वाज ओवरजॉयड लुइस ब्रेल गो ज़बरदस्त खुश तम सद खुशी हुंद रूद न ठिकान पंचिंग डॉट्स ऑन पेपर वाज ईजी तम दोप हे ये पंचिंग पेपरस पे पंचिंग करें यम डॉट बनावन वारिया सहल फास्ट बे कम टाइम लगन एंड इन एक्सपेंसिव बे ज़्यादा खर्च लगन कह Now he could figure out a way by which the blind might punch out all words in a code made of dots. When hasa mele yemis sa technique yemis mele so idea am do be blind te heke yus blind person as yani yus main point
गाश बगैर आसि वۄنۍ येٚमِस नہٕ سایٹ آسہِ کینٛہہ یُس نہٕ وٕچھِتھ آسہِ ہٮ۪کان سُہ تہِ ہیٚکہِ وۄنۍ یِم ڈاٹٕس پہچٲنِتھ ییٚلہِ تٔمِس پیپرَس پٮ۪ٹھ یِم پنٛچ آسن کٔرِتھ سُہ تہِ ہیٚکہِ کوڈ کانٛہہ اٮ۪نکوڈ کٔرِتھ یعنی سُہ تہِ ہیٚکہِ یہِ کوڈ پرٛزنٲیِتھ مسیج وٕچھِتھ یِمو ڈاٹو سۭتۍ سُہ تہِ ہیٚکہِ لیکھِتھ تہِ تہٕ پٔرِتھ تہِ آفٹر many months of hard work when Louis was 20 in 1829 he had worked out his system دَپان وۄنۍ لٔگۍ واریاہ رٮ۪تَن محنت کَرنہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لوٗیِس وُہُر ووت 1813 عیٖسویَس منٛز تٔمۍ کوٚر اَتھ سِسٹَمَس پٮ۪ٹھ کٲم he designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes أمۍ بَنٲو اَمہِ خٲطرٕ اَکھ سٮ۪ل اَکھ تَتھ یعنی أمۍ لوگ وۄنۍ یہِ پنٛچ کَرٕنۍ یِم ہولٕز أمۍ بَنٲے أکِس سٮ۪لہِ پٮ۪ٹھ أکِس خانَس پٮ۪ٹھ بَنٲے أمۍ 6 ہول دیر واز اے سُپیشَل کمبِنیشن آف ڈاٹٕس فار ایوری لیٹر آف دَ ایلفابیٹ یعنی یُس تہِ ایلفابیٹ أمِس لیکھُن اوس تَمہِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ایلفابیٹ بَنٲے أمۍ پَنٕنۍ ڈاٹ فار ایوری نمبر اینڈ فار ایوری پنٛکچُویشن مارٕک چاہے کانٛہہ نمبر اوس چاہے کانٛہہ وٲڈ اوس چاہے کانٛہہ ایلفابیٹ اوس یا کوسچن مارٕک اوس پنٛکچُویشن مارٕک اوس کانٛہہ تہِ مارٕک تَمہِ خٲطرٕ تھوٚو أمۍ اَکھ سُپیشَل ڈاٹ اَکھ another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written وارٕ یِم تہِ بلایِنٛڈ پٔرسَن یا یُس بیٚیہِ تہِ کانٛہہ بلایِنٛڈ پٔرسَن آسہِ سُہ اوس پَتہٕ یہِ کوڈ اَصٕل پٲٹھۍ پرٛزناوان یعنی کہِ برٛیلَن کُس وٲڈ کَتھ کوڈَس منٛز چھُ کٕم ڈاٹٕس چھِ کُس ایلفابیٹ ٲسۍ ہاوان تِم ٲسۍ تہِ وٕچھِتھ محسوٗس تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ تہٕ پٔرِتھ تہِ یعنی لیٖکھِتھ تہِ After a while, Louis learned to punch right almost as fast as person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. دَپان لوٗیِسَس گٔے وۄنۍ ییٖژ مہارت یِم ڈاٹ پَرنَس یِم پنٛنہِ یُس یہِ سِسٹَم بَنوو أمۍ یِم پنٛچ رایٹِنٛگ یۄس أمۍ کٔر یہِ پرٛزناونَس منٛز یہِ فیٖل کَرنَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ اَکھ عام نفر چھُ بولان لیکھان پَران یِتھ پٲٹھۍ اوس یہِ پَنٕنۍ یہِ لنٛگویج تہِ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ اوس یہِ وۄنۍ پَنٕنۍ یِم ڈاٹ مسیج تہِ اَصٕل پٲٹھۍ پٔرِتھ لیٖکھِتھ ہٮ۪کان پنٛنیو اوٚنٛگجو سۭتۍ تیوٗتاہ تیز یِتھ پٲٹھۍ اَکھ گاش دار چھُ سبق ہٮ۪کان پٔرِتھ Louis punched out a number of stories as they were read to him from books یِم تٔمۍ کِتابو پٮ۪ٹھ وٕنیُس تانۍ سٹوری بوزمٕژ آسہٕ یا پَرِمَژ آسن أمۍ کَرِ یِم تہِ وۄنۍ یِم سٹوری پنٛچ آوُٹ یعنی أمۍ تہِ بَنایہِ یِم نَیہِ سِرٕ دِژَن ترتیٖب پنٛنہِ اَتھ ڈاٹ لنٛگویج منٛز پنٛنٮ۪ن یِمو ڈاٹو ذٔریعہِ ہی نیوٗ دَ میتھڈ تٔمِس اوس وۄنۍ یہِ میتھڈ پوٗرٕ سَمٕجھ آمُت بٹ ناو دَ ایتھارٹیٖز آف دَ اِنسٹِچوٗٹ وُڈ ناٹ ایکسیپٹ برٛیلٕز آیڈیا مگر یِم زِٹھۍ ٲسۍ یِم ہایر ایتھارٹیٖز آسہٕ اَمہِ اِنسٹِچوٗٹچہِ تِم ٲسۍ نہٕ وۄنۍ أمِس برٛیل گوٚو یہِ آیڈیا اَتھ پنٛنِس آیڈیاہَس منٛز کامیاب یُس أمۍ آیڈیا کیپٹِن چارلِس باربیرَس نِش ہیوٚچھ یہِ گوٚو اَتھ منٛز وۄنۍ کامیاب مگر وۄنۍ ٲسۍ نہٕ ہایر ایتھارٹیٖز یعنی زِٹھۍ ٲسۍ نہٕ پیٚٹھِم سِسٹَم ایڈمِنِسٹرٛیشَن ٲس نہٕ وۄنۍ أمۍ سُنٛد یہِ آیڈیا ماننہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ people who could see were satisfied with the old methods and felt there was no reason to change something new یِم لُکھ وٕچھِتھ ٲسۍ ہٮ۪کان تِمَن باسیو نہ سا پرٛٲنی طٔریٖقہٕ چھِ ٹھیٖک تہٕ نوٚو طٔریٖقہٕ اَننٕچ ٲس نہٕ کانٛہہ ضروٗرت printers of the old style embossed books were afraid they would lose business if Braille's system were adopted یعنی اوٚتانۍ یِم پرٛنٛٹ ٲسۍ کَران تِم کِتاب ییٚمہِ برٛونٛٹھ برٛیلَن بیٚیہِ ییٚمہِ برٛونٛٹھ اَسہِ وٕچھ تِم کِتابہٕ یِمَن منٛز خرچہٕ اوس زیادٕ یِوان تِمَن تہِ ٲسۍ ایمباسٕڈ ٹایپَس پٮ۪ٹھ بُکٕس بَناوان مگر تِمَن پِرٛنٹٲرسَن گوٚو وہمہٕ یہِ زِ اگرَے برٛیل سِسٹَم چالوٗ گوٚو سٲنِس بِزنِسَس پٮ۪ٹھ ما پیٚیہِ بُرٕ اَثر تِم تہِ ٲسۍ نہٕ برٛیل سُنٛد یہِ آیڈیا ماننہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ بٹ برٛیل وٮ۪نٹ آن وِد ہِز ؤرٕک برٛیل روٗد مگر پَنٕنۍ کٲم کَران ہی ٹاٹ ہِز بلایِنٛڈ پیٖپلٕز اِن پرٛایویٹ آفٹر سکوٗل اَوٲرٕس یہِ اوس سکوٗل پٮ۪ٹھ یِنہٕ پَتہٕ پنٛنٮ۪ن یِمَن سٲتھیَن پنٛنٮ۪ن یِمَن بلایِنٛڈ فرٛٮ۪نٛڈَن ہیٚچھناوان دے سوٗن رِیَلایزٕڈ ہاو مَچ بیٹر ہِز میتھڈ واز اینڈ دے ٹولڈ اَدَر بلایِنٛڈ پیٖپٕل
about it. Tim te ٲسۍ پَتہٕ ییٚلہِ تِم پوٗرٕ گٔے ٹرٛینڈ برٛیلَن ہیٚچھنٲے یِم پوٗرٕ یہِ میتھڈ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تِمَن تہِ آو وۄنۍ سَمٕجھ تِمو دوٚپ بَڑٕ مُفیٖد میتھڈ چھُ یہِ تِم ٲسۍ پَتہٕ باقٕیَن کُن یہِ شِیَر کَران برٛیل بِگین ٹُو گیٹ لیٹٲرٕس فرٛام بلایِنٛڈ اِن ایوری کَنٹرٛی اِن دَ وٲرلڈ بیگِنٛگ فار اِنَسٹرٛکشَن برٛیلَس ٲسۍ پَتہٕ برٛیل سِسٹَم گوٚو یوٗت مشہوٗر برٛیلَس ٲسۍ باقٕیو کَنٹرٛیو پٮ۪ٹھ باقٕیو مُلکو پٮ۪ٹھ تہِ یِم بٕلایِنٛڈ پٔرسَنٕز چِٹھِ سوزان تہٕ بٮ۪گ ٲسۍ کَران اِلتِجا ٲسۍ کَران اَسہِ تہِ دِتھ کینٛہہ تِم اِنَسٹرٛکشَن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پٔرِتھ لیکھِتھ ہٮ۪کو ٹاٹو بَچو آز گوٚو یُتُے بیٚیہِ کِس ویٖڈیوَس منٛز کَرو بیٚیہِ یہِ کَنٹِنیوٗ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم.